गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मे 17 शनिवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। तो चलते वीडियो न करे वर्तमान खबर उपर नजर कमिला रोषे गैस दाम देखो केते खसिला घरोई और व्यावसायिक गैस सिलिंडर दाम। वर्तमान देश में गैस दर दिन को दिन वृद्धि पाइबार लगी जहां नहीं अनेक चर्चा लगी रही है। देश में गैस दर वृद्धि कारण साधारण खाउटी मैंने ना नथिबा समस्यार सम्मुखीन होती। घर गैस दर वृद्धि कारण लोक मैंने असंतोष प्रकाश करुँच। प्रत्येक मासरे पहिला प्रत्येक नियम किसी ना कि परिवर्तन कर देखा जाए। तेज आज कमी गैस दर 19 केजी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर दर कमिला 91 टंका 50 पैसा दर कमी सूचना मिली आसूची। फल एलपीजी सिलिंडर दाम कमी वर्तमान सिलिंडर दर 91 टंका 50 पैसा ह्रास पाई। कमर्शियल सिलिंडर दर आज खसी। दिल्ली में कमर्शियल गैस दर 2028 टंका रही है। घर एलपीजी गैस दर किसी भी परिवर्तन होना। केवल कमर्शियल गैस दर कमी। घर एलपीजी गैस दर किसी भी परिवर्तन कराए। केवल कमर्शियल एलपीजी ह्रास घटी। तेज कमर्शियल गैस दर ह्रास पाइबा कारण साधारण खाउटी मैंने सामान्यतम आश्वस्ति लाभ करेंगे आशा कर। तेज दिल्ली में किंतु एलपीजी दर जी से किसी बदला जाए। फल सेठिकार लोक मैंने असंतोष प्रकाश कर से जहाँ भी हो साधारण खाउटी मैंने गैस दर कमेबा नहीं बेस संतोष लाभ कर। जो भाव गैस दर वृद्धि पाई नहीं साधारण खाउटी मैंने चिंतार थे वर्तमान खबर मिली कमी जाइए गैस दर। तो आपण सहर क्यों भाव गैस दर रही कमेंट कर निश्चय जनातु। कमेंट कला बेले आप जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जनातु। परवर्ती खबर आहरी 4 दिन राज्य में कालबैशाखी वर्षा हेले गरम और गुळुगुळी मिलबनी त्राही। राज्य में वर्तमान तापमात्रा सामान्य कमी रही बेले असह्य गुळुगुळी सह गरम अनुभूति होची। यहाकू कालबैशाखी वर्षा होतिबा बेले आसंता 4 दिन जाए रहिबो वर्षार प्रभाव। अन्यपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहते एभली पाग मौसुमी आगमन प्राक सूचना आसंता 24 घंटा जाए उसको आदर्श स्थिति अनुभूत होबो। 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। जिला गुड़िक हला बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गजपति मयूरभंज और केन्दुझर। सेहीपरि कालबैशाखी वर्षा पे 11 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। जिला गुड़िक हला केन्दुझर अनुगुल बालेश्वर भद्रक मयूरभंज नुआपड़ा कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गंजाम और गजपति। एठारे बिजुली घड़घड़ी सह हालुका वर्षा हेबा नै 25 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नै पाणीपाग विभाग अनुमान करछि। सेपरि कलाहांडी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा सुंदरगढ़ नुआपड़ बरगढ़ केन्दुझर कटक नयागढ़ खोर्धा पुरी बौद्ध ढेंकानाल जाजपुर एही 14 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह हालुका वर्षा सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना देछि पाणीपाग विभाग। एही सब जिला गुडी करे येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि आसंता काली पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति जिले उसको आदर्श येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। कालबैशाखी वर्षा को नहीं मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर मयूरभंज नयागढ़ रायगड़ा गंजाम गजपति नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध अनुगुल केन्दुझर सोनपुर कलाहांडी कंधमाल खोर्धा और पुरी आदि 18 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहते पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरू पवन बोहुछि। फल एभली स्थिति आहरी 4 ରୁ 5 दिन असह्य गरम गुळुगुळी अनुभूत हेबो। मे 27 ରେ केरल रे छुइबो ओडिशार मौसुमी आगमन स्पष्ट हेबो। अन्यपटे बंगोपसागर रे कोनोसी सिस्टम नथिबारु राज्य में बात्या हेबार संभावना नाही बोली कहछन। अन्यपटे गत 24 घंटा रे किछि स्थान रे कालबैशाखी वर्षा होइतिबा बेले रायगड़ा आरगुड़ा सर्वाधिक 61.1 मिमी वर्षा रेकर्ड होइछि। सेहीपरि सर्वाधिक तापमात्रा बौद्ध रे 41.5 डिग्री रेकर्ड करा जाइथिबार जणा पड़िछि। तो आपनक शहर रे केउ भली वर्षार प्रकोप रहिछि ता कमेंट करी निश्चय जणान्तु। परवर्ती खबर मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा पे आरंभ होला फॉर्म पूरण। परीक्षा केबे जानंतु। मैट्रिक परीक्षार फेल होइतिबा छात्रछात्री एमपी होइतिबा छात्रछात्री एवं परीक्षार अनुपस्थित रहितिबा छात्रछात्रीक पे बोर्ड पक्षरु एक सुजोग दिया जायछि। एही दिन फॉर्म पूरणर शेष तारिख। मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा फॉर्म पूरण आरंभ होई सारिछि। मे 26 तारिख जाय फॉर्म पूरण करि परिबे छात्रछात्री। तेबे रेगुलर परि सप्लीमेंटरी परीक्षा देबाकू इच्छुक थिबा छात्रछात्री माने प्रधान शिक्षकक जरिया फॉर्म पूरण करि परिबे 420 टंका देय देबाकू पड़िबो। चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा कथा देखिले 8362 जन परीक्षा रे अनुपस्थित रहिथिले। सेहीपरि 17384 परीक्षार्थी फेल होइथिले। तेबे आसंता 26 तारिख फॉर्म पूरण शेष तारिख हेबा परे परीक्षा केबे हेबो से नै बोर्ड पक्षरु घोषणा करा जिवो बोली कुहा जायछि। परवर्ती खबर आवास योजना बासगृह पर चेतावनी। भद्रक जिला धामनगर एनपीसीएल कल्याणी मंडप परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना बासगृह निर्माण कार्य को सचेतना बैठक अनुष्ठित होइछि। निर्वाही अधिकारी संतोष कुमार नायक संचालन में आयोजित कार्यक्रम में एनएससी अध्यक्ष निवेदिता जेना विधायक तथा मंत्री प्रतिनिधि भाव शरत चंद्र महांती उपाध्यक्ष उसिम एजदानी कादर प्रमुख जोग देइछन्ति। आवास योजना समस्त घर पाई परिबे एथिपई कोनोसी समय सीमा नाही। जेतेबेले चाहिले ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकरण करि परिबे एवं हिताधिकारी माने सरकार नियम अनुसार समय सीमा तथा 120 दिन घर निर्माण कार्य संपूर्ण कले 20,000 80 दिन घर संपूर्ण कले 10,000 पुरस्कार मिलिबो बोली अधिकारी श्री नायक सूचना दैछन्ति। विभागीय अधिकारी धनेश्वर धळ सुशांत कुमार बळ विजय कुमार दास एनपीडी खेरुली और ओरला सह समस्त कर्मचारी प्रमुख उपस्थित रही एही चेतावनी कार्यक्रम में सहयोग दैथिबार जणा पड़िछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋ ଭାଷଣ ଆସିଲେ ଟିଭି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ମୁଁ ବି ହାର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କହିଲେ। କିଛି ଭିଡିଓ ମୋ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ କମ୍ପାରିସନର ମୋ ଭାଷଣ ଆସିଲେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପଳାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହେବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିସିସି ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ତଳୁ ଆସିଛି ମୋ ସରଳ ମୋ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ମୁଁ ହାର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇପାରେ। ଗୁରୁବାର ଏଭଳି କିଛି କଥା କହିବା ସହିତ ଭିଡିଓଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି ଆବାସ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ସେ କାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ କାମ ନ କରିବ କ୍ଷମା ନାହିଁ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଭିଡିଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଭଳି କହିଲେ। ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଥିବା ବେଳେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା କହି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନରେଗାରେ ମେସିନାଲ କାମ ବନ୍ଦ କର ମେସିନ ନ ଲଗାଇ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ। ମନରେଗା ଲେବର ଲଗାମ କାମ ନ କରି ମେସିନ କାମ କରୁଛି। ମଷ୍ଟର ରେଲୱେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନ ପଳାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ନା ମଷ୍ଟର ରୋଲର ଅଛି ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ତା କେଉଁଠି ମେଡିସିନ ଡାକ୍ତର ବୋଲି କହିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି କାମ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଖସିଛି ସୁନା ଦର କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ମେ 17 ଅର୍ଥାତ ଶନିବାରରେ ପ୍ରାୟ ସୁନା ଦର 2000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 93,930 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 96,060 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 2,130 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 86,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 28,050 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 1950 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 70,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 72,040 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 1,590 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ଦାମ 10,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 10,900 ଥିଲା। ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସୁନା ଦର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏପ୍ରିଲ 22ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ଦାମ ପ୍ରାୟ 7,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦରମା ବଢାଇଲେ ଦାବି କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଇବା ବନ୍ଦ କଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଠପ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ 50ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 6ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 14 ମାସ ବସ୍ ଚଳାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 13,500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କେହି ନ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଗାଡିକୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢା ନଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଭଳି ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 32 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜୀବନ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ନିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଲ୍ଦି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ତେଲ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ରେଟ୍। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରର ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ସେପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94,000 ଟଙ୍କା ଓ 77 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 27,000 ଟଙ୍କା 66 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 105 ଟଙ୍କା 41 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା।